ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पे देंगे। जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे इस पर मजीद बात करेंगे। आप बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लईक आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया DGISI तैनात कर दिया गया है और वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा जो खास बात है कि वो एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं अपने कोर्स के दौरान, और इसके अलावा उन्होंने चीफ इंस्ट्रक्टर NDU इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी फराइज सर अंजाम दिए हैं। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट ल्यूनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। जो इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं रिटायर हो गए हैं और उन्होंने उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया DGISI तैनात कर दिया गया है और 30 सितंबर को यानी अब से तकरीबन 7 रोज के बाद अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। जी खालिद। अच्छा, लेकिन एक बार फिर बताइएगा, इससे पहले कहां वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं? जी, इस वक्त जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो तो GHQ में एडजुटेंट जनरल के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रही हैं। 30 सितंबर तक वो अपने ये फराइज सर अंजाम देंगे। इसके अलावा उन्होंने बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड की है। ये बताता चलूं कि अपने कोर्स में उन्होंने एजाजी शमशीर भी हासिल की थी और इसके अलावा चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने ल्यूनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से ग्रेजुएशन भी की है, मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल किए हैं जो वार स्टडीज और इससे मुतल्लिका कोर्सेज हैं। जी खालिद। ठीक है, लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, आपको अहम तरीन खबर दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वकार हसन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है, इस तैनाती को किस तरह से देखते हैं आप? आई थिंक फौज का जो अपना एक मेरिट का सिस्टम है उसके लिहाज से एक तो एक नॉर्मल चेंज है। इसको डेफिनेटली एक टाइम हो गया था DGI का और एक नए DGI ने आना है। बाकी जो है जनरल आसिम का, जिस आपने मेंशन किया है, कैरियर जो है बड़ा एक्सेप्शनल रहा है राइट फ्रॉम PM में, और ये सेकंड जनरेशन, इनके वालिद साहब भी जनरल थे और बड़े अपराइट जनरल थे, और उसके बाद जो है इन्होंने खुद सोर्ड ऑफ ऑनर लिया और फौज में जो आई थिंक इम्पोर्टेंट शोबे होते हैं उनको टच किया, उसमें सर्व किया और अपना लोहा मनवाया। दूसरा ये लेफ्टिनेंट जनरल ब्रांच में भी रहे, जो पाकिस्तान की आप कह लें फौज और ऑफिसर्स की जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स साइड को बड़ा और से देखती भी है, उसको सारा प्लान करती है और वेलफेयर के जो काम भी है। बाकी जो कमांड की हैं इसी तरीके से NDU में रहे, उसके बाद स्टाफ कॉलेज कोयटा है, तो हर लिहाज से आई थिंक फुल्ली क्वालिफाइड है। कोई भी 3 स्टार हो डेफिनेटली इस रैंक पे जब पहुंचता है तो वो क्वालिफाइड ही होता है। इट्स आई वुड से अ पॉजिटिव चेंज। डेफिनेटली पिछले DGI की अपनी खिदमात हैं, उन्होंने भी आई थिंक डे एंड नाइट काम किया और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस थे, गुनागू चैलेंजेस दोनों तरफ, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है या गवर्नमेंट को एडवाइस करना है, तो भरपूर किरदार अदा किया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला जनरल आसिम के आने से डेफिनेटली ISI अपना जो काम है वो जारी रखेगी और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, टेररिज्म है, उसमें अपने इदारे को लीड भी करेंगे और गवर्नमेंट को अच्छी एडवाइस भी देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, कैसा देखते हैं इस तैनाती को आप? जी बिल्कुल, ये एक जो तैनाती है ये
جو آرمی کا ایک مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہے، اور اوبیسلی یہ تمام وہ جو مراحل ہیں ان سے گزر کے بڑے کمپیٹنٹ آفسر ہیں، ویری ویل ریپیوٹیڈ، اور ایز اے اے جی بھی انہوں نے جو کام کیا ان کو خاصا اس کی پذیرائی ملی، اور بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس میں ان کی چھاپ نظر آتی ہے، جس میں ویلفیئر، ریہیب، اور بہت سے جو ایسے پوری آرمی کو جو امپیکٹ کرتے ہیں وہ اسٹرکچرل چینجز، تو اس کو یہ اسٹیئر کر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے اپنا کردار نبھایا، اور ایک ہارڈ کور سولجر ہیں، سیکنڈ جنریشن، اور آئی ایم شیور کہ ان کی یہ تعیناتی یہ ملک اور ہماری جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی، اور اس سے یہ جو ان کی کریڈینشلز ہیں وہ بہت سالڈ ہیں، اور ایز اے تھورو پروفیشنل آفیسر آئی ایم شیور ہی ول کم اپ ٹرمپس اینڈ ایکوٹ ہمسیلف آنربلی، اپنی نئی جو بھی ان کی یہ نئی ذمہ داری ہے، بہت آنرس رسپانسبلٹی ہے، اور ان کے پاس کمپلیٹ ویئر ود آل ہے کہ اسے اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں بھی انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں؟ جی بالکل، وہ ساری چیزیں جو کہ یہ اس پروسیس سے فوج میں جب بھی کوئی 3 اسٹار آتا ہے تو اس کو کمانڈ اینڈ اسٹاف کا بڑا ویل راؤنڈڈ تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور اس تجربے سے آئی ایم شیور انہوں نے میکسیمم اس کو فائدہ ہوگا انسٹیٹیوشن کا اور آرم فورسز کا۔ بلوچستان میں بھی آبویسلی جیسے ان کا تجربہ ہے، اور کمانڈ، اسٹاف اور انسٹرکشنل، یہ تینوں کا بڑا بیلنسڈ ایک کمبینیشن ہے، اور آئی ایم شیور ہی ہیز آل دا نیسیسری ویئر ود آل ٹو ایکوٹ ہمسیلف آنربلی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک از اے ویری پروفیشنل آفیسر۔ میں پرسنلی ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ان کے فادر جنرل جی ایم ملک جو 10 کور کمانڈر رہے ہیں، ان کے اندر میں نے سرو کیا ہوا ہے۔ جنرل عاصم ملک کے ساتھ بھی میں نے سرو کیا ہے۔ میں بدین میں بریگیڈ کمانڈر تھا، یہ میرے بریگیڈ میجر تھے۔ ہی از این ایکسیلنٹ سول، ایکسیلنٹ سولجر، اور بہت ہی اچھی اپوائنٹمنٹ پر رہے ہیں، اور پوری تمام انٹریکیسیز سمجھتے ہیں جو انٹیلیجنسز کی ہوتی ہیں، اور اس موقع پہ جا کے ملک کو کافی مسائل درپیش ہیں۔ تو اس وقت ان کی پوسٹنگ کو آئی تھنک بہت میرٹ پہ کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں چیف آرمی اسٹاف کو، جناب عاصم ملک کو، جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا اور ان کو پوسٹ کیا ہے، اس لیے کہ یہ ڈیلیور کریں گے۔ ہی از اے ڈوئر، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بہت ہی ایک نیک انسان ہے، جو کہ ایک بہت ضروری ہے سپاہی سولجر کے لیے۔ سیکنڈ یہ کہ ان کا ہر جگہ کا ایکسپیرینس ہے، یہ ٹرافل کے کمانڈانٹ بھی رہ چکے ہیں، اس کے بعد یہ این ڈی او میں انسٹرکٹر رہے ہیں، پھر بریگیڈ کمانڈ کیے، انفینٹری کمانڈ کی ڈویژن کیا ہے ڈیفیکلٹ ایریا میں جہاں آج کل بلوچستان وغیرہ میں۔ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو میرے خیال میں بہت سوچ سمجھ کے چیف آرمی اسٹاف نے ان کی تعیناتی کی ہے، اور یہ ڈیلیور کریں گے۔ اور آئی ایم شیور اس وقت جو راک کے حالات ہیں، افغانستان کے حالات ہیں، ہمارے ریجن کے حالات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی اچھے سوچ سمجھ کے ساتھ میرٹ کے وقت پوسٹنگ کی گئی ہے۔ بلوچ ریجمنٹ سے انفینٹری آفسر ہیں، اور آئی ایم شیور کہ یہ ڈیلیور کریں گے جو بھی وہ ٹاسک کیا جائے۔